ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഒഴിവ് ദിവസമായതുകൊണ്ട് രാവിലെ നേരത്തെ ഒരു 5:30 നമ്മൾ കുടുംബസമേതം ഇറങ്ങി. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വന്നു കൂന്തൻകുളം പക്ഷി, അതായത് പറവൈ ശരണാലയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് നമുക്കൊരാഗ്രഹമാണ് കൂന്തൻകുളം, ഒരു ആവേശമാണ്. കാരണം കൂന്തൻകുളത്ത് ഇല്ലാത്ത പക്ഷികളില്ല. ഒരുപാട് മൈഗ്രേറ്ററി ബേഡ്സിൻ്റെ വളരെ അധികം വെറൈറ്റീസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ സൗമ്യയും സാരംഗവുമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഞായറാഴ്ച പക്ഷികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് ഒരു 9 മണിയായി. നല്ലൊരു ഡ്രൈവ്, ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ന് വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. കൂന്തൻകുളം ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചുറ്റുവട്ടം പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം. ഈ വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ പക്ഷികളെ കണ്ടു എല്ലാം പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കാണാം. തിരുനെൽവേലി ടൗണിൽ നിന്നും 38 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കൂന്തൻകുളം ഗ്രാമം. നങ്കുനേരി താലൂക്കിലെ താമരപരണി നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഗവേഷകർക്കും പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കൂന്തൻകുളം. ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം, അല്ല, അവരുടെ സ്വർഗഭൂമി. കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽസ് സ്റ്റഡീസ്, അതായത് കിഡ്സ്, നടത്തിയ ബേഡ് വാച്ചിങ് കോഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ബേഡറായ ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ സാറുടെ ശിഷ്യരാണ് ഞാനും സൗമ്യയും സാരംഗും. ഓരോ പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചും സാർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുകയാണ് പക്ഷികൾ. തമിഴ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും നന്മയും ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കൃഷിയും കാലി, ആട് വളർത്തുന്നവരെ അധികമായി കാണാൻ സാധിക്കും. ഗ്രാമത്തിൽ ഏതാണ്ട് 150-ൽ താഴെ വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രജനന കേന്ദ്രമായ കൂന്തൻകുളം 1994-ലാണ് പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറിയിരുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്സവമായ ദീപാവലിക്ക് പക്ഷികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ഈ ഗ്രാമവാസികൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് വരെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് കൂന്തൻകുളം ഗ്രാമവും ഗ്രാമവാസികളും. വാച്ച് ടവറിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഇവിടെ വലിയൊരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബേഡ്സിനെ മേലിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. കൂന്തൻകുളത്തിലെ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മേലെ കയറി ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ, കുട്ടികളെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം വന്നോളൂ, എത്ര നേരം വേണിച്ചാലും എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടാണ് പക്ഷികളെ അവർ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ വീടുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പുതിയതായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾക്ക് അറിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഇടപഴകി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പക്ഷികൾ ഇവിടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളത്. അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. വളരെ നന്നായിട്ടാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്.
ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ മരങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാഷ്ടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മരത്തിനെ വരെ വെട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട്, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം. അപ്പോൾ അവരെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പൂജിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് കൂന്തൻകുളത്തുകാർ. കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് നോക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇതില് മരങ്ങളിൽ ചേക്കേറി മുട്ടയിട്ട് വിരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങളും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവരത് സന്തോഷപൂർവ്വമാണ്, അത് ആസ്വദിച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂന്തൻകുളം വളരെ ഫേമസ്. ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷികളുടെ സൗഹാർദ്ദപരമായ ഗ്രാമമായി മാറിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൂന്താംകുളത്തിലെ തേൻമഴി മാഡത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അവരുടെ 5ാം തലമുറയാണിത് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് 200 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ തലമുറയിൽ തന്നെ കണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, അവർ പരിപാലിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയെല്ലാം തേൻമഴി മാഡം പറയുന്നതാണ്. கூந்தன்குளம் வில்லேஜ். இதில் வந்து சுற்றி பார்க்கறதுக்கு இங்கே பறவைகள் சரணாலயம் இருக்குது. இதில் பறவைகள் பார்க்கணுன்னா ஈவினிங் 5 மணிலேருந்து 6:30 மணி வரை பார்க்கலாம். ஆனால் எப்போதும் இங்கே பார்க்கறதோட அப்போ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இங்கே எல்லா காலேஜில் இருந்தோ வெளிநாட்டில் இருந்தோ எல்லோரும் வந்து இங்கே வந்து பார்க்க வருவாங்க. இங்கே வந்து ஈவினிங்கில் வந்து அதுங்களுக்கு இறை தேடிட்டு வர்ற அம்மாக்கள் குஞ்சு வந்து குஞ்சுகளுக்கு கொடுக்கும்போது பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்கும். இந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் வில்லேஜில் வந்து வேட்டு தீபாவளி நேரத்தில் வேட்டுலாம் போட மாட்டாங்க இந்த வில்லேஜுக்கு. இல்லை வந்து அதே மாதிரி நல்லா பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். இதை கொஞ்சம் மேம்பாட்டு பண்ணி இந்த இடங்களை நல்லா பார்க்க வைக்கிறதுக்கு வந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இந்த வில்லேஜில் எந்த இது இருந்தாலும் சரி, ஒரு சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய ஆட்களாக இருந்தாலும் சரி, இங்கே உள்ளவங்க வந்து குஞ்சிக்கோ இல்லாட்டா பறவைகள் அடிபட்டால் உடனே எடுத்து கொண்டு போய் பால்பாண்டிங்கிறவர்கிட்ட கொடுப்பாங்க. அவர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் இல்லை கொஞ்சம் இதோட நல்லா வச்சுருந்தா சூப்பராக இருக்கும். இது இந்த கூந்தன்குளத்தில் வந்து டூரிஸ்ட் அதிகமாக வந்து பார்த்துட்டு போகிற இடமா வர்றதுக்கு வாய்ப்பளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்போ உங்களுக்கு இதோட ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? இது இப்போ நைட்டு தூங்குறதுக்கா அப்படி ஏதாவது நீங்கள் வந்து வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் சம்மர் நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு சூடான உடனே இதில் வந்து கொஞ்சம் சவுண்டு அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் மற்ற மழை காலத்தில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். சும்மா லைட்டாக சுமல் மாதிரி வரும். மற்றபடி இதோட எந்த தொந்தரவும் இங்கே கிடையாது. ஆனால் இயற்கை இதை பார்க்குறதுக்கு எங்கள் ஊருக்கு ஆளுக்க வர்றது நினச்சாலே எங்களுக்கு இது ஒரு பெருமையாக இருக்குது. எல்லா நாட்டிலையும் எல்லா நாட்டிலேருந்தும் இந்த பறவைகள் இங்கே வந்து இருக்குது. அதனால எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது வந்து போய் இருக்கிறதுக்கு ஆட்கள். நமக்கும் கூந்தன்குளத்தை ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் இத்தனை நல்லா பார்க்குறீங்களே, அதனால தான் நம்ம எல்லாம் வருது இருக்கு. இல்லைன்னா இதெல்லாம் இருக்க மாட்டேன்ல. இப்போ அதுக்காக ரொம்ப നന്ദി சொல்கிறேன். അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാരംഗിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു ചെറിയ കിളി, കോപ്പർ സ്മിത്ത് ബാർബറ്റ് എന്ന കിളി മരത്തിൽ നിന്നും താഴെ വീണ് അവശനായി കിടക്കുന്ന കണ്ടു. അതിൻ്റെ കാല് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സാരംഗ് അതെടുത്ത് അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരികയും തേൻമൊഴി അക്കയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അയ്യോ ബാർബറ്റ് ഇതാ അവർക്കറിയാം. ഫോട്ടോ എടുക്ക് തോന്നി. ഇത് അവർക്കിട്ട് കൊടുത്തന്നെ അവര് പാത്തിടുക അല്ലേ?
அவர் எப்போவுமே அவர் தான் இப்படி கீழே விழுவும். ஒயிட் கலரில் எல்லாம் ரெட் கலர் எல்லாம் விழுவும். இது அவருக்கு கொடுத்தா அவர் നാട്ടുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പക്ഷികളെയെല്ലാം തന്നെ ബാൽപാണ്ടി അണ്ണനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിനെ മരുന്നെല്ലാം നൽകി പരിചരിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഡോക്ടർ സലീം അലി കൂന്തംകുളം സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ആളാണ് ബാൽപാണ്ടി അണ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കാതോർത്താലോ? வணக்கம், என் பேர் பால்பாண்டியன். நான் வந்து இந்த சரணாலயத்தை உருவாக்கி நான் தான் ஒரு 2000 மரங்கள் வச்சு உண்டாக்கியிருக்கிறேன். 3842 குஞ்சுகள் கீழே விழுந்த குஞ்சுகள் எடுத்து வளர்த்து விட்டு பெருசாக்கி விட்டுருக்கிறேன். நான் 70 அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன். எனக்கு பறவை மனிதன், சிறகுகள் முளைத்த மனிதன், பூ உலகின் நண்பன், 3வது இறக்கை மனிதன், பறவைகளின் நண்பன், செம்பக மனிதன், மண்ணின் மைந்தன், பறவை நேசன், பராபகாரி அப்படின்னு பெரிய சாதனை விருது வாங்கியிருக்கிறேன். அப்துல் கலாம்கிட்ட அகாடமி விருது வாங்கினேன். இங்கிலாண்டில் ஒரு சார் பிரின்ஸ் சார்லஸ்ட் அவார்டு வாங்கி, மேனா காந்திட்ட அவார்டு வாங்கி, கேரளாலே 23 அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன். கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் அச்சுதானந்தன், அப்புறம் பாரஸ் மினிஸ்டர் வினய் விஷம், சுகந்தகுமாரி ஆக மொத்தம் நான் வந்து கேரளாலே 23 அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன். ஒரு 15 டாக்குமெண்ட்ரி படம் நடிச்சுக்கிறேன். இந்த பால்பாண்டியா பார், லைஃப் லைட், பவுண்டிங் ஒயிட் பேர்ட்ஸ், வள்ளித்தாய், 4வது பூக்காலம், அழியாமல் காவல் செய்து, ராஜபட்சியின் அச்சன், ஒரு 15 டாக்குமெண்ட்ரி படம் நடிச்சுக்கிறேன். இங்கே வந்து அக்டோபர் மாதம் வந்து வெளிநாட்டு பறவை வலசை வரும் பறவைகள், அதில் என்னென்ன பறவைகள்லாம் வருது அப்படின்னா, இந்த பிண்டெயில், கார்கனி, சேவலரு, காமன் போச்சேடு, ரெட் கிறிஸ்டல் போச்சேடு, காமன் சங்கு, கிரீன் சங்கு, ரெட் சங்கு, லிட்டில் ஷின் ஃப்ளவரு, மற்றபடி பார்கிட்டேடு கூசு, சுனோ கூசு, கிரேலா கூசு, ஒயிட் பிரிண்டட் கூசு, இதெல்லாம் வலசை வரும் பறவைகள் நம்ம இடத்துல வந்து போகிறது. சரி, அது ஏன் வருது, இங்கே எதுக்காக வருது அப்படின்னா, அந்த அக்டோபர் மாதம் வரும்போது அங்கே சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து தண்ணியெல்லாம் பனி கட்டியாக ஆயிரும். அப்புறம் உணவும் கிடைக்காது, தண்ணியும் கிடைக்காது. அந்த கிளைமேட் தந்தவாறு நம்ம இடத்துக்கு வரும்போது உணவும் கிடைக்கிது, எல்லாம் கிடைக்கிது. அது இப்போ மார்ச் மாதம் இங்கேருந்து அது எல்லாம் திரும்பி சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போயிடும். அப்புறம் டிசம்பர் மாதத்தில் வந்து இங்கே கூடு கட்டும் பறவை வர ஆரம்பிச்சிடும். அதில் என்னென்ன பறவைகள்லாம் வருது அப்படின்னா, பெலிக்கன்ஸு, பெயிண்டட் ஸ்டார்க்கு, ஓப்பன் பில் ஸ்டார்க்கு, ஸ்பூன் பில், ஒயிட் ஐபிஸு, பிளாக் ஐபிஸு, கிளாஸ் ஐபிஸு, டார்டர், கார்மராண்டு, கிரே கிரான், பர்பிள் கிரான், பாண்டுரான், நைட்டிரான், லிட்டில் எக்ரெட்டு, லார்ஜ் எக்ரெட்டு, மீடியம் எக்ரெட்டு, கேட்டில் எக்ரெட்டு, இவையெல்லாம் வந்து இங்கே மரங்களில் கூடு கட்டும். உலகத்தில் எங்கும் பார்க்காத அதிசயமான ஒரு கூந்தங்குளம் பறவைகள் சரணாலயம்னா, ஊருக்குள்ளே வந்து மக்களும் பறவைகளும் சேர்ந்து வாழ்வது கூந்தங்குளம். அப்புறம் டக்கில் வந்து கோம் டக்கு, ஸ்பாட்பல் டக்கு, லிட்டில் கிரீப்பு, கூட்டு, இந்தியன் முருகன், பர்பிள் முருகன், லெசர் விஸ்டில் டக்கு, பிளாக் வந்து ஸ்டில்ட்டு, இதெல்லாம் இங்கே நிறையா வந்து கூடு கட்டும். இந்த மந்தில் வந்து கிரவுண்ட் நெஸ்ட் தரையில் கூடு கட்டும் பறவையில் வந்து எல்லோ வாட்டர் லாப்பிங், ரெட் வாட்டர் லாப்பிங், கெண்டிஸ் ஃப்ளவரு, லிட்டில் ரிங் ஃப்ளவரு, ஆசிக்ரோண்டஸ் பரலாக இருக்குது, ஜார்டன் புஷ்லாம் இருக்குது, கிட்ஸ்டல்லாம் இருக்குது, ரூபஸ்லாம் இருக்குது, ஸ்டோன் கர்லிவ், இந்தியன் கோர்சர், காமன் சேன் குரோஸு, பைண்டட் சேன் குரோஸு, இதெல்லாம் தரையில் முட்டை போடும். அது இந்த மந்த்லேருந்து மிஸ் பண்ணோம். இப்போ இந்த வருஷம் ஒரு ஃப்ளமிங்கோஸ் வந்து ஒரு 3000க்கு மேலே ஃப்ளமிங்கோஸ் வந்துருக்குது. ரொம்ப ஆச்சரியம். தண்ணி இந்த வருஷம் நல்ல மழை பெஞ்சு குளங்கள் எல்லாமே தண்ணிகள் அதிகமாக இருப்பதுனால பறவைகளுக்கு எல்லாமே சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ இந்த ஜூன் மாதம் வரைக்கும் இந்த பறவைகள் கூடு கட்டி குஞ்சு பொறிச்சு குஞ்சு பறக்கிற ஸ்டேஜ் ஆகி, ஜூன் ஆகஸ்ட்டில் வந்து இந்த பறவைகள் எல்லாம் குஞ்செல்லாம் கூட்டு இங்கேருந்து போயிடும். ஆனால் எல்லா மாதத்துலேயும் அது ஒரு சில பறவைகள் இருக்கும். இந்த பறவைகள் போகிறாலும் மற்ற பறவைகள் கிரவுண்ட் மாதிரி லோக்கல் பேர்டு, இங்குள்ள பேர்டு எல்லாமே இங்கே பார்க்கலாம். இந்த வருஷம் வந்து இந்த ஆரஞ்சு கிட்டேடு ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒரு புதிய பறவை கண்டுபிடிச்சேன். அப்புறம் இமாலயன் குக்குன்னு ஒரு பறவை கண்டுபிடிச்சேன். அது புதுசாக 2 வகை பறவை இந்த வருஷம் லைஃப்லேயே இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கிறேன். அப்புறம் இங்கே வந்து அவுளில் வந்து ஸ்பாட்டட் அவுள், ஜங்கல் அவுள், இந்தியன் ஈகிள் அவுள், இந்த பான் அவுள், இதெல்லாம் இங்கே உள்ள அவுளில் இங்கே வந்து பார்க்கலாம். பறவைகளை வேட்டையாடுற பறவை வந்து எதுன்னா பூட்டட் ஈகிள், சட்டர், சின்னக் ஈகிள், அதெல்லாம் பாம்பு பிடிச்சி சாப்பிடக்கூடியது. அனி பசாடு, ஒயிட் ஐ பசாடு, லாங் டெயில் பசாடு, காமன் பசாடுன்னு இந்த பசாடில் 3 வகை அங்கே வரும். படிக்க வரவங்க என்கிட்ட படித்தவங்க இது வரைக்கும் 17 பேர் படித்து வந்து டாக்டர் பட்டம் வாங்கிறாங்க. காலேஜில் லெக்சராக இருக்கிறாங்க, ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறாங்க. நான் படித்த படிப்புக்கு எனக்கு எதோ இருந்தாலும் சரி, வர்றவங்க படிக்கிறவங்களுக்கு என்னை சார்ந்த அத்தனையும் சொல்லிக் கொடுத்து அவங்கள நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வருவது தான் என்னுடைய வழக்கம். அதனால் நான் படித்தது வந்து நான் தெரிஞ்சதை வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் ஒரு ஆர்வம். அந்த ஆர்வம் இது நாள் வரைக்கும் நான் செஞ்சுட்டு வரேன். அதான் நான் பாடிப்பட்ட என்ஜீவன் உள்ளவரை சேவையும் செய்திடுவேன், மடிந்தாலும் மடிவேன் ஐயா குளத்தங்கரையின் வெற்றினிலே. நான் செத்தாலும் அந்த குளத்தங்கரை தான் சாவு என்று நான் அப்பமே பாடிப்பட்ட கதையினால் என் உயிர் உள்ளவரை, என் ஜீவன் உள்ளவரை இந்த பறவைகளுக்காக என் உயிரை தியாகம் பண்ணணுன்னு ஒரு ஆசை. அது வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் இந்த பறவைகளுக்காக தியாகம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். தேங்க்ஸ். நல்லா இருக்கு. കൂന്തംകുളത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികൾ പെയിൻറ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന നീർ പക്ഷിയെയാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്.
മലയാളത്തിൽ വർണ്ണക്കൊക്കെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൂന്തൻകുളത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണ് പെയിൻറ് സ്റ്റോക്ക്. സമീപത്തായുള്ള നിരവധി ജലാശയങ്ങളിലാണ് ഇര തേടുന്നത്. തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ചെറിയ മരങ്ങളും ചെളിയുമുള്ള ഭൂപ്രദേശമാണ് വർണ്ണക്കൊക്കുകൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് വർണ്ണക്കൊക്കുകളാണ് ഓരോ വർഷവും കൂന്തൻകുളത്തെത്തുന്നത് പ്രജനനത്തിനായി. നീണ്ട മഞ്ഞക്കൊക്കുകൾ, തുറന്ന കണ്ണുകൾ, നീണ്ട കഴുത്ത്, രോമങ്ങളില്ലാത്ത മുഖം, നീണ്ട കാലുകൾ, ചിറകുകളിൽ തവിട്ട്, കറുപ്പ്, പിങ്ക് കളറുകൾ വാരി വിതറിയതായി കാണാം. പ്രണയകാലം നല്ലതുപോലെ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് വർണ്ണക്കൊക്കുകൾ. പൂവനും പിടയും ഒരുമിച്ചാണ് ബലമുള്ള ഭംഗിയുള്ള കൂടുകൾ ഒരുക്കുന്നത്. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് കൂടും വലുതാക്കാറുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെള്ള നിറവും കറുത്ത കൊക്കുകളും കാണാം. വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ നിറം മാറി തുടങ്ങും. ഭക്ഷണ സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റം വരും. ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇര പിടിക്കുവാനും പറക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തരാകുമ്പോൾ കുടുംബസമേതം കൂന്തൻകുളത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് പതിവ്. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പക്ഷിയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി ഹൂപ്പെ. ഉപ്പൂപ്പോ ഉപ്പൂപ്പോ എന്ന ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം മലയാളത്തിൽ ഉപ്പൂപ്പൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. പക്ഷിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നെറ്റിക്ക് മേലെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന തൂവലുകൾ കാണാം. സാഹചര്യം ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, പേടി തോന്നുമ്പോഴും തുണി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കിരീടം പോലുള്ള തൂവലുകൾ വിടർത്തുന്നതാണ് പതിവ്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഉപ്പൂപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വിദ്യയുണ്ട്. വളരെ ദുർഗന്ധമുള്ള ദ്രാവകം ദേഹത്ത് പുരട്ടുകയും അതിൻ്റെ ഗന്ധം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ശത്രുക്കൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കുറ്റിക്കാടുകളും വരണ്ട സ്ഥലങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉപ്പൂപ്പൻ നീണ്ട കൊക്കുകൊണ്ട് മണ്ണിലുള്ള പുഴുക്കളെയും പ്രാണികളെയും അതിസമർത്ഥമായി പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ വളരെ രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ഉപ്പൂപ്പൻ കർഷകരുടെ ഉറ്റ മിത്രം കൂടിയാണ്. ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ മെയ് മാസം വരെയാണ് കൂട് കൂട്ടുന്നത്. ഇണയെ ആകർഷിക്കുവാൻ പ്രത്യേക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉപ്പൂപ്പൻ ഒരു ഇണയെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനിയും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും കൂന്തൻകുളത്തെ പറ്റി അറിയുവാനുണ്ട്. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും രാജഹംസങ്ങളെ തേടിയുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിവരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ഭാഗം ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.